अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम सेंटर स्टेज। मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का बाकायदा शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके तहत 22 फरवरी से 1 मार्च तक रोज़ाना 200 कारकुनान ऐसे होंगे जो कि अपनी गिरफ्तारियां पेश करेंगे। साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का 6 रुकनी ग्रुप भी अपनी गिरफ्तारी देगा, जबकि गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने 22 फरवरी से यानी कि बुध के रोज़ से अपनी जेल भरो तहरीक का ऐलान किया था। आज इमरान खान से मुलाकात भी हुई साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की, और उन्होंने जेल भरो तहरीक की हिमायत का ऐलान कर दिया है। क्या इमरान खान जेल भरो तहरीक से अपने मतलूबा मकासद हासिल कर पाएंगे? ये बड़ा अहम सवाल है। और क्या वो दबाव बना पाएंगे जिससे उनका बुनियादी मुतालबा यानी कि फौरी इंतखाबात का मुतालबा उसे वो मनवा सकें? इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जबकि मुल्क में दहशत गर्दी की नाज़रीन सूरत हाल एक बार फिर से गंभीर हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ जो अफसोसनाक सानिया हुआ है, पहले पेशावर में पुलिस लाइन्स में निशाना बनाया गया जिसमें 100 से ज़ायद कीमती जानें गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, पुलिस एहलकार उसमें शहीद हुए। और अब कराची के अंदर नाज़रीन कराची पुलिस ऑफिस में हमला हुआ, जिसमें दहशतगर्दों के हमले में 2 पुलिस एहलकार और रेंजर्स एहलकार समेत 4 अफराद शहीद हुए थे, जबकि जवाबी कार्रवाई भी भरपूर हुई जिसमें तीनों दहशतगर्दों को मार दिया गया। कराची पुलिस ऑफिस पर हमला करने वाले 2 दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है और कराची पुलिस ऑफिस पर हमला बताया जाता है कि कलअदम TTP यानी कि कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। आज इमरान खान ने कराची पुलिस पर हमले को इंटेलिजेंस की नाकामी करार दिया। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस इदारे अगर बर वक्त इतला देते और उस पर एक्शन लिया जाता तो इस हमले को नाकाम बनाया जा सकता था। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का यह बयान है कि 1.5 साल कबल दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन आकर बसाया गया। हमारे सहन में दहशतगर्दी हम खुद लेकर आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुल्क दिवालिया हो चुका है और हम एक दिवालिया मुल्क में रहने वाले लोग हैं। क्या कहना था ख्वाजा आसिफ साहब का, वज़ीर दिफा का? पहले वो सुनिए। कौन दहशतगर्दी हमारे मुल्क में लेके आया? किसने ऐसे खेल खेले कि दहशतगर्दी जो है वो हमारा मुकद्दर बन गई? कि जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। ये दहशतगर्दी की जो है इजाद किसने की पाकिस्तान के अंदर? वो भी हमारे हुक्मरानों ने की। ये हमारे घर के सेन में जो दहशतगर्दी आई हुई है हम खुद लेके आए हो। इनको दोबारा पाकिस्तान की सरजमीन पे लाके बसाया गया था। और दूसरी जानिब नाज़रीन, सियासत में ऑडियो लीक्स का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। यास्मीन राशिद साहिबा और CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब की मुबैना ऑडियो एक बार मंजर आम पर फिर से आ गई है। उधर नवाज शरीफ ने चौधरी परवेज़ इलाही की मुबैना ऑडियो लीक्स का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजने का मुतालबा कर दिया है और उनका ये कहना है कि इन ऑडियो लीक्स का जिम्मेदार कौन है ये सामने आना चाहिए। इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जबकि एक और अहम मामला है, वो है इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का जो दूसरा खत है उसका जवाब दे दिया है। और जवाबी खत में यह भी लिखा गया है कि सदर की जानिब से इलेक्शन कमीशन के बारे में बेहिसी के जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं या नामुनासिब है, ऐसे अल्फाज लिखने पर उन्हें अफसोस और मायूसी हुई है। जबकि पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी साहिबा ने अपने एक बयान में कहा है कि आरिफ अलवी साहब इमरान खान या इमरान नियाजी की मुलाजमत करनी है तो फिर आप मुस्ताफ़ी हो जाइए, जेल भरो तहरीक का हिस्सा बन जाइए और गिरफ्तारी पेश कर दीजिए। आरिफ अलवी इलेक्शन कमीशन की आईनी खुद मुख्तारी से छेड़छाड़ ना करें। साथ में उन्होंने ये मशवरा भी उन्होंने दे डाला। PTI और इलेक्शन कमीशन के माबैन ताल्लुकात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सर्द जंग है ये काफ़ी अरसे से जारी है। डस्का इलेक्शन के बाद आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना शुरू किया था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी कारकर्दगी को लेकर खान साहब मुतादिद बार सवालात और तशवीश का इजहार करते रहते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, माशी, सियासी, आइनी बहरान समेत सिक्योरिटी चैलेंजेस दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब सियासी क़यादत का एक दूसरे पर जो इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला है वो भी जारी और सारी है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत और अपोजिशन दोनों जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। और सूबाई और ज़िम्मी बात का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, जो कि इस वक्त तहरीक इंसाफ का बुनियादी मुतालबा है। इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ होंगे उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। आलिया हमजा साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगी। निहाल हाशमी साहब होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और ज़ैगम खान साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ होंगे। इन तमाम सवालात को अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
عظیم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نہال ہاشمی صاحب، آپ سے آغاز کروں گا میں۔ پہلے پشاور میں پولیس اہلکاروں کو، پولیس فورسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور اب کراچی میں یہ واقعہ ہو گیا، لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ وہ سیکیورٹی فورسز، وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جنہوں نے عوام کو تحفظ دینا ہے، اگر وہ اپنا دفاع نہیں کر پا رہے، اپنا تحفظ یقینی نہیں بنا پا رہے، تو پھر وہ کس طرح سے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے؟ اور پھر انٹیلیجنس اداروں کی جو ذمہ داری ہے، یقینی طور پہ سیکیورٹی لیبس تو ہے، اسے جھٹلایا تو نہیں جا سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی بات بہت بر وقت ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے جو ایس او پیز ہیں اس کو پھر سے ایک بار ریوزٹ کرنا پڑے گا۔ یہ جو ہمارے بیشتر ٹریننگ کے پروسیس ہے اور مراحل ہیں، اس میں جو کمی بیشی اور کوتاہیاں ہیں، وہ خواہ ڈیوٹی پہ موجود وردی والے ہوں یا جو انٹیلیجنس ڈیوٹیز دے رہے ہیں ان کی ہو، ان کی ایک پوری ایس ایف پی یا ان کی میکینزم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ ہمارے بیشتر لوگ پولیٹیکل لوگوں کی انکوائری پہ لگ جاتے ہیں، بیشتر لوگ جو ہے وہ کسی اور معاملے کی جاسوسی یا انٹیلیجنس نیٹ ورک پہ چلے جاتے ہیں، بیشتر جو ڈیوٹی دینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ صاحبان کے پروٹوکول پہ لگ جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی لیول پہ یہ پروٹوکول سسٹم ختم کیا جائے، اور جبکہ ہمارے اب جو سب سے بڑے جو لا انفورسنگ ایجنسی ہے، آرمی نے کہہ دیا کہ وہ اے پولیٹیکل ہے، تو میرے خیال سے سارے ادارے کو اب اے پولیٹیکل ہو کر کے صرف کرمنلز پہ، دہشت گردوں پہ اور جو قانون شکنی کرتے ہیں ان پہ، اور خاص کر کے بڑا سیریس معاملہ ہے۔ پاکستان کی امیج جو ہے وہ بڑی ڈسٹارٹ ہوتی ہے کہ پاکستان کی لا انفورسنگ ایجنسیز پہ حملہ اور ان کے اندر گھس جانا اگر اتنا ایزی ہے، تو کوئی بھی پاکستان کے لیے کے اندر آ کے ٹوریزم یا انویسٹمنٹ یا کاروبار کوئی بھی لوگ اس سے مطمئن نہیں ہوں گے، خوف زدہ رہیں گے۔ تو یہ اب سوچنے کی بات ہے کہ آپ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر کے بڑی بڑی ٹیلیویژن ٹیبل پہ بیٹھ کے باتیں تو کر لیتے ہیں، مگر جب پریکٹیکل کا وقت آتا ہے تو اس وقت دیکھنے میں آتا ہے جو نچلے طبقے کے ہمارے خاص کر کے جو رینکنگ آفیسرز ہیں یا جوان ہے پولیس کے اور دیگر ڈپارٹمنٹ کے جو فرنٹ لائن فورس ہے، آپ بڑی مناسب بات کر رہے ہیں۔ یقینی طور پہ سب کو مل بیٹھ کے اس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے وزیر دفاع وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 1.5 سال پہلے ہم نے خود دہشت گردوں کو لا کے بٹھایا، اپنی سرزمین پر، اپنے صحن میں بٹھایا ہے، تو اس طرح سے الزام تراشی سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اس وقت آپ حکومت میں ہیں، آپ کو اون کرنا چاہیے، اس مسئلے کا سدباب یقینی بنانا چاہیے، نہیں تو پھر ہم دوبارہ سے کہیں اس 10-12 سال پہلے والی صورتحال میں نہ چلے جائیں۔ دیکھیے، یہ الزام تراشی سے ہٹ کر کے بھی ایک سیریس بات ہے کہ ہمیں اپنے ادراک کرنا ہے ہمارے پرابلمز کیا ہے، کیا ماضی میں ہم نے غلطیاں کی ہیں، اور کیا ہمیں ہر غلطی سے سیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، الزام سے بھی بڑھ کر کے ایک بات ہے کہ جو لوگوں کو تحفظ دینا ہے، وہ اگر آپ کے علم میں کوئی بات آئی ہے تو آپ اس کے جو کمیاں ہیں، بیشی ہے، وہ اس کو آپ بلاک کریں، اس کو ختم کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف الزام تراشی نہیں بلکہ ہمیں اپنی تیاری بھی کرنی چاہیے اور ایک ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ لوگوں میں ایک احساس تحفظ ہو، لوگوں میں ایک سینس آف پیس کا ایک کانسیپٹ آئے لوگ، اور پھر جوڑنا چاہیے لا انفورسنگ ایجنسیز سے عام لوگوں کے رابطے زیادہ مضبوط ہو، پولیس سے ہمارے رشتے زیادہ مضبوط ہو، پولیسنگ کو اور زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے، صرف الزام سے بات نہیں آگے بڑھ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عالیہ حمزہ صاحب، وزیر دفاع کے بیان کو آپ نے آغاز میں سنا بھی ہوگا، وہ بڑی سنجیدہ بات کر رہے ہیں اور بڑا ہی سنگین الزام بھی ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت تھی 1.5 سال پہلے بھی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی طرف سے جو امن معاہدوں کے تحت دوبارہ سے دہشت گردوں کو لایا گیا ہے، انہیں چھوڑا گیا ہے، کلین چٹ دی گئی ہے، اس وجہ سے دہشت گردی دوبارہ سے ملک میں پنپ رہی ہے، جس کی بڑی بھاری قیمت پہلے بھی ادا کر چکے ہیں پاکستانی اور اب بھی کرنا پڑ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو۔ سب سے پہلے تو میں 2 سٹیٹمنٹس آپ کو سنانا چاہوں گی اور آپ کے توسط سے عوام کو بھی۔ ایک ٹویٹ کی گئی نجم سیٹھی نے، اور جس کے اوپر ابھی وزیر دفاع نے جواب بھی دیا ہے، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی ٹی پی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ٹارگٹ صرف اسٹیٹ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگی کیونکہ ویریس ڈیلز ہیو بین بروکن اور دیر از نو تھریٹ ٹو پی ایس ایل۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور سٹیٹمنٹ تقریباً کوئی 2015 کی تھی شہباز شریف صاحب کی۔ شہباز وانٹڈ ٹو کٹ ڈیل ود ٹی ٹی پی ایز لانگ they did not conduct operation in Punjab. Report, letters written to Osama bin Laden show government willingness to negotiate with TTP through Al-Qaeda. تو پہلے مجھے یہ بتا دیں کون معاہدہ کر رہا تھا؟
टीटीपी के साथ कौन मुआहदा कर रहा था कि पंजाब के अंदर आपने हमले नहीं करने, बाकी आप जहां मर्जी हमले कर दे। और उसके लेकिन उसके बाद 3.5-4 साल तो आपकी हुकूमत रही ना आलिया साहिबा। सिर्फ एक सेकंड, इस वक्त का वजीर दाखिला जो है वो दहशत गर्दों के उसके अंदर अपनी इलेक्शन मुहिम चलाया करता था। मेरा सवाल तो इस वक्त यह है, सबसे पहले तो नजम सेठी को बुलाए ना और पूछे कौन इन्हें ये खबरें दे रहे हैं, और उसके बाद मतलब इनकी नाअहली, इनकी सफाकियत का अंदाजा करें कि क्या इन्होंने दहशत गर्दों को लाइसेंस देना है, जहां उनकी मर्जी होगी वहां हमले करेंगे, यानी पीएसएल पर हमला नहीं करेंगे। उसकी बजाय उनको पकड़ने की ये उनसे गारंटी ले रहे हैं कि आपने यहां हमले करने और यहां पर हमले नहीं करने। देखिए जो स्टेट पॉलिसी उनके दौरे हुकूमत में थी और जो आपके दौरे हुकूमत में थी, आप लोगों ने इसको फॉलो किया, लेकिन इस वक्त जो दोबारा से दहशतगर्दी का रिवाइवल है, इसके सद्देबाब के लिए तहरीक इंसाफ का रोल क्या है? आप लोगों का मुतालबा तो है कि फौरी इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन अगर उससे पहले लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ऐसी नहीं होगी तो ये मुमकिन कैसे होगा? उसके लिए एक टेबल पे बैठने के लिए तैयार हैं आप? मैं जो बात करना चाहती हूँ ना, वही बात अवाम कर रही है और वही मैं सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि वजीर दाखिला यहाँ पर आकर कहते हैं कि जी केपीके और बलूचिस्तान में हो रहा था, हमें नहीं लगता था कि ये कराची तक पहुंचेंगे। मुझे ये बताएं, क्या केपीके या बलूचिस्तान में होना ये जस्टिफाइड था? क्या केपीके में मरने वाले हमारे भाई या बलूचिस्तान में मरने वाले हमारे भाई नहीं थे? या वजीर दाखिला अपनी लाइल्मी का एतराफ कर रहे थे? या आप इस वक्त जजेस की, सियासतदानों की, वजीर आजम की, वजीर आला की कॉल रिकॉर्डिंग में इतने मसरूफ थे कि आपको आइन शिकन गद्दार दहशतगर्दों की टेप और उनकी मूवमेंट पर आप नजर नहीं रख सके? यहाँ पर दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है और ये क्या कर रहे हैं? ये यहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेज है वो रात की तारीकी में हमारे लीडरान के खिलाफ फ्लैग मार्च करवाने के लिए तैयार बैठी हैं। ये यहाँ पर क्या करें? मसला इस वक्त ये नहीं है, मसला सब कुछ तहरीके इंसाफ पे डालने से मैं इस मामले पर आता हूँ। ये जिस चीज का आपने जिक्र किया है कि फ्लैग मार्च क्यों हो रहे हैं और जो आपकी जेल भरो तहरीक है, इस पे हम डिटेल में बात करते हैं। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। ज़ैगम साहब, आपके ख्याल में दहशतगर्दी दोबारा से आ रही है, इसकी वजह क्या है? आलिया साहब, टर्न बाय टर्न हमें चलना होगा, हमें टर्न बाय टर्न चलना होगा, जरा मौका दीजिएगा। ज़ैगम साहब, आपके ख्याल में दहशतगर्दी दोबारा से पनपने की वजूहात आपके ख्याल में क्या है? जिस तरह से इल्जाम तराशी हो रही है, जो भी हुकूमत होती है वो पिछलों पे उसका मलबा डालती है, असल जिम्मेदार कौन है? इसका सद्देबाब कैसे मुमकिन होगा? ज़ैगम साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, कुछ ऑडियो के मसाइल हैं, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। निहाल हाशमी साहब, ये जो आलिया साहब बात कर रही हैं कि आप लोग अगर सियासी गिरफ्तारियां करेंगे, पकड़ धकड़ करेंगे और ये कहेंगे जी दूसरे सूबे में मसला है, यहाँ पे नहीं है तो इसलिए कोई बात नहीं, साथ में वो कह रहे हैं कि ये फ्लैग मार्च होंगे, आपकी तवज्जो बटी हुई है जिसकी वजह से दहशतगर्द उसका मुल्क दुश्मन नासिर इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, एग्री करेंगे आप? बेचारी आलिया हमजा से मेरी बड़ी हमदर्दी है, वो हमेशा एक रटी रटाई बातें आके कर देती हैं, उन्हें अदराक नहीं है मामलात का, हालात का, सिचुएशन का। उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो कभी पाकिस्तानी बन जाए, पाकिस्तान आम लोगों की भी नुमाइंदगी करे। हर वक्त अगर वो इमरान खान साहब की और पीटीआई की रीप फोल्ड करेंगे तो फिर लोग मुतनफ़िर होते हैं इससे कि आप अपने ही पार्टी के जो चेयरमैन है उनके बारे में बात करें। लॉन्ग मार्च लाहौर में हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा, पॉलिटिकल कोई गिरफ्तारियां नहीं हो रही है, एक भी पॉलिटिकल गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपने जो हमारे साथ गिरफ्तारियां की थी, आपको शायद याद हो, आपने सहाफियों को जिस तरह से तंग किया था, आपने बिजनेसमैनों को जिस तरह से तंग किया था, आपने वाइस चांसलर को जिस तरह से तंग किया था, आपने तमाम सरकारी अहलकार की बात करके पॉलिटिकल, हमने आपके कौन से लोगों को गिरफ्तार किया? हमने तो नहीं किया, हमारी तो पूरी क़यादत जेल में थी। तो प्लीज प्रैक्टिकल होकर के पाकिस्तानी बन के बात कीजिए, उनका सोचिए। जो वाइस चांसलर साहब थे या जो प्रोफेसर थे या जो नैब के वो कैदी थे जिनको हलाकत के बाद भी उनकी हथकड़ियां नहीं खोली गई थी, तो आप जरा, अगर आप हुकूमत में रहे 4 साल तो आप अपने गलतियों के, अपनी अदाओं को जरा से देखें। और आज के दौर में कोई पॉलिटिकल गिरफ्तारी नहीं। हाँ, कोई अगर जुर्म करेगा, कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, आइन शिकनी करेगा, अवाम की जानो माल को, अगर अवाम की जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी है हुकूमत पे, और अगर आप उसको ब्रीच करेंगे, कोई भी, मैं करूँ कोई भी करे, तो फिर उसको गिरफ्त में आना पड़ेगा कानून के। तो ये कोई इंतकाम नहीं है, ना हम इंतकाम लेने पे हम ईमान रखते हैं, लोगों के काम करने पे ईमान नहीं रखते इंतकाम लेने पे। ज़ैगम साहब, कमेंट कीजिएगा। देखिए, ये जो इंतकामी मामलात हैं
अगर इन्हीं पर आप इसी पर मुझे कह रहे हैं बात करने को, या पिछले मामले पर? मैं चाहूंगा पहले पिछले मामले पे, क्योंकि बड़ा अहम और हसास मामला है जिसका सामना है इस वक्त। सबसे ज्यादा जिसे टारगेट किया जा रहा है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। वो अपना दिफा किस तरह से करेंगे? देखिए, बहुत बड़ा बहरान हमारे सामने है, और कानून नाफिज करने वाले इदारों में अगर हम पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस एक सिक्योरिटी फोर्स नहीं होती, उससे ज़्यादा पुलिस एक सर्विस होती है। पुलिस एक हद से ज़्यादा अपने आप को छुपा नहीं सकती। पुलिस को हर वक्त लोगों के साथ मिलना होता है, लोगों के सामने रहना होता है, उसको बहुत हद तक खुला रहना पड़ता है, इसलिए वो एक आसान टारगेट होती है। और इसी बात से दहशतगर्द फ़ायदा उठा रहे हैं। एक तो ये हकीकत है, और दूसरा जो निहाल हाशमी साहब ने जैसे कहा, और शायद आलिया हमजा ने भी इशारा किया, हमें जिस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए था पुलिस पर और पुलिसिंग पर, वो नहीं किया गया। वार एंड टेरर के दिनों से ही जब बहुत सारा हमें बाहर का भी पैसा मिला, तो उस वक्त से हमने पुलिस की इस्तेदाद कार बेहतर करने पर, पुलिस को ट्रेन करने पर हमने तवज्जो नहीं दी, पुलिस पर इन्वेस्ट नहीं किया। हालांकि पुलिस भी हमारे फ्रंट लाइन पर रही, तरबियत ना होने के बावजूद भी उसने वार एंड टेरर लड़ी, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। तो ये हमारी बहुत बड़ी वीकनेस है कि हम अपने आप को उस तरह प्रिपेयर नहीं कर सके, लेकिन फिर भी हमने एक जंग जीती, हमने दहशतगर्दों को हराया, दहशतगर्दों को धकेल दिया, जो बचे थे वो मुल्क से बाहर भाग गए। अब हमारा जो बहुत बड़ा एक थ्रेट है वो है फॉरेन पॉलिसी का, कि हमारा एक हमसाया मुल्क जिसे हम बिरादर मुल्क कहते हैं, लेकिन वो हमें कभी बिरादर मुल्क नहीं कहता, उसने दहशतगर्दों को पनाह दी हुई है। हजारों दहशतगर्द वहां छुपे हुए हैं, वहां से वो पाकिस्तान पर हमला। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं ज़ैगम खान साहब, लेकिन ये तो जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, ये मसला तो तब से चल रहा है। फायदा किस चीज़ का उठा रहे हैं दहशतगर्द? एक लंबे अरसे के बाद दोबारा से उनको यहाँ पे अपनी जड़ें मजबूत करने का मौका आखिर क्यों मिल रहा है? आप नहीं समझते कि ये सियासी अदम इस्तेहकाम है, एक बड़ी वजह वो भी है इसकी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम ही नहीं, बल्कि 5-6 साल से जो इस्तेहकाम आया, जो ये पूरा तब्दीली प्रोजेक्ट चला, उसके हिसाब से भी देखिए कि किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट की तवज्जो भी मुकम्मल तौर पर हट गई। हमने समझा कि हमने जीत ली जंग तो इट्स डन, इसके बाद कुछ नहीं होगा। उसके बाद हम ठंडे हो गए, और उसके बाद जो कार्रवाइयाँ करनी चाहिए थी, जो एक्शंस करने चाहिए थे, वो हमने नहीं किए। ये आप मिसाल लीजिए कि फाटा को जब हमने इंटीग्रेट किया तो वहाँ के खासादारों को हमने पुलिस में शामिल करके उनको रिट्रेन करना था। उनको रिट्रेन करने में, उनको तरबियत देने में हम नाकाम रहे। हमने वहाँ उनकी कैपेसिटी और इस्तेदाद कार बिल्ड नहीं की। बाकी मुल्क में हमारी तवज्जो हट गई। 2021 से अगर आप देखें तो पिछले पूरे 2 साल आहिस्ता आहिस्ता दहशतगर्दी बढ़ती चली गई, और फिर पिछले साल जब तालिबान आए हैं तो फिर 60% मजीद इजाफा हुआ। ये 2 साल का फिनोमिनन है, क्योंकि ये लाहौर कराची में नहीं हो रहा था तो आपकी हमारी उधर तवज्जो ही नहीं थी, क्योंकि इसको सिर्फ फाटा वाले अजला भुगत रहे थे, इसको बलूचिस्तान भुगत रहा था, इसको केपी भुगत रहा था। ये चल रहा था, ये डॉक्यूमेंट हो रहा था, बड़ी खबरें जरूर नहीं आ रही थी, लेकिन ये इंसिडेंट्स हो रहे थे, लेकिन हम सो रहे थे। जो तवज्जो देनी चाहिए थे वो नहीं दी गई। इस वक्त एकदम से ये हमारे मुंह पे आके लगा है। तो हमें इसकी इंटरनेशनल डायमेंशन से भी निपटना है। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को भी फोर्स करना है कि वो पनाहगाहें बंद करे, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया से वादा किया है। उन्होंने मुआहदा किया था बाकायदा अमेरिका से, और ये वादा किया था कतर में दोहा अकॉर्ड में कि वो किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी को पनपने का मौका नहीं देंगे। वहां पे टीटीपी के तमाम लीडरशिप मौजूद है, और फिर हमें इंटरनली भी वो सारे एक्शन लेने हैं जिन पर हम पहले बात कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है। आलिया साहब, ऐसे मौके पे जब मुल्क में इत्तेहाद की ज़रूरत है, तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ के इन मसाइल पे काबू पाने की ज़रूरत है। जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया जा रहा है। यकीनी तौर पे आपको इससे सियासी फ़ायदा तो हो सकता है अगर इकनॉमिकली मुल्क कमज़ोर हो या इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हो, लेकिन वसीतर मफाद में आपको नहीं समझता कि अपने ज़ाती मफादात को साइड पर रख के एक टेबल पर आके बैठा जाए? इमरान साहब, मैं ना कुछ डेटा से बात करूंगी और डेटा के बाद में कहूंगी, और बाकी मैं निहाल हाशमी साहब से सिर्फ इतना कहूंगी, मैं बात करी थी टेररिज्म के ऊपर, और मैं बात करी थी इन चीजों के ऊपर कि आपकी हुकूमत की इस वक्त प्रायोरिटीज अवाम का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, अवाम को माशी बदहाली से बचाना होना चाहिए, ना इमरान खान PTI के कारकुनों की गिरफ्तारी, फ्लैग मार्च करके बार बार एक थ्रेट करना और बार बार इस तरह के काम करना और ऑडियो और वीडियो टेप करके ब्लैकमेलिंग करना।
जो डेटा मेरे पास है मैं डेटा बता देती हूँ, और वो डेटा ये क्लियर कर देगा कि हम ना माशी दहशतगर्दी में हमने इस अवाम को आने दिया था, ना ये रियासती दहशतगर्दी में, और ना इस तरह के टेररिज्म की एक्टिविटीज। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस डाटा की बजाय अगर आप मेरे सवाल का जवाब दे दें। आलिया साहब, अगर आप ये बता दें कि क्या ये वक्त है कि जेल भरो तहरीक का आगाज किया जाए? देखिए मेरी बात सुने, जेल भरो तहरीक के मुहर्रिकात क्या, मैं उस पर बात करना चाहती हूँ। आप ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स उठाएं या साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल उठा लें, उसमें अगर आप ये देखें 2020 में पाकिस्तान में 313 टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट। आलिया साहब, आज किस चीज की जरूरत है? मैं आपसे चाहूंगा कि इस टाइम को यूटिलाइज करते हुए अगर हम किसी नतीजे में पहुंच सकें। 2020 में या 2018 में क्या होता रहा, उससे ज्यादा जरूरी है कि 2022 में या 23 में जिस वक्त आप लोग हुकूमत छोड़ के गए उसके बाद क्या हुआ? मैं वही बता रही हूँ कि जब हमारी हुकूमत थी तो 4000 इंसिडेंट से 300 इंसिडेंट के ऊपर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज आ गई थी। जो किलिंग इंसिडेंट थे केपीके के अंदर, अगर वो 2009 में 800 थे, 850 थे, तो वो 70 के ऊपर आ गए थे। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, बात सारी प्रायोरिटीज की है और इनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट है। इनकी प्रायोरिटीज ना अवाम का तहफ्फुज है, ना उनके जानो माल का तहफ्फुज है, ना उनको माशी बदहाली से बचाना है। अब आप आज आपने जो बात की है जेल भरो मुहर्रिकात की, असल में ना अगर उसका क्रक्स देखा जाए या उसके पीछे मुहर्रिकात देखे जाए तो हम ये बताना चाहते हैं कि आप तो रोज हमें ये कहते हैं आज इसको गिरफ्तार कर लेंगे, आज इसको नैब में बुला लेंगे, आज FIA इसके पीछे पड़ी है, आज यहाँ पर हमने फ्लैग मार्च शुरू कर दिया क्योंकि हमने आपको जो है आपको पकड़ने। हालांकि फ्लैग मार्च होता है हमेशा, आप ये साबित करना चाहते हैं कि आप गिरफ्तारी से डरते नहीं हैं, ताकत दिखाने यही मकसद है? तो आप PTI के अगेंस्ट ही, जी बिल्कुल इसका ये मकसद है। तो खान साहब जमानत किस बात की ले रहे हैं? अपने लोगों को यानी अपने पाकिस्तानियों को ही आप देखें, ये तो दोहरा मैार हो गया आलिया साहबा। एक तरफ जमानत पे जमानत दी जा रही है, आपको अदालत तलब करती है, आप पेश नहीं होते, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी आपके नाक़दीन आप पे क्या इल्जाम लगा रहे हैं कि ये दूसरों के बच्चों को जेल भरने पे लगाया हुआ है और खुद जमान पार्क में बैठे हैं, जमानतों पे जमानतें ले रहे हैं। इसका क्या जवाब? हमारे नाक़दीन को छोड़ दें। हमारे नाक़दीन के तो बात ही है कि आइन और कानून की उन्होंने धज्जियां उड़ानी है। यहाँ पर जो चोर हैं, जो 1100 अरब की चोरी की हुई है, इस वक्त वो हुकूमतों में बैठे हैं और हम जैसे आम लोग एक सिंबॉलिकली जेल भरेंगे कि यहाँ पर चोर लुटेरे तो मुल्क पर मुसल्लत किए। तो ठीक है, आम पाकिस्तानी जाके वॉलंटरली वहां पर जेल भरते थे और ये बताते हैं कि हम अवाम की महंगाई के लिए भी आवाज उठाएंगे, हम आइन की बालादस्ती के लिए भी आवाज उठाएंगे और हम हर उस नाइंसाफी के अगेंस्ट आवाज उठाएंगे कि आपने चोरों को तो भरना नहीं है, आप तो हमारे बिल्कुल आपको उठाना चाहिए। और अवाम मुंतजिर है, आपके सपोर्टर्स इस इंतजार में हैं कि ये जो उनके ऊपर महंगाई के बॉम्ब रोज गिराए जा रहे हैं उस पे बात कब होगी, अपने जाती मफादात से हटके। निहाल हाशमी साहब, आपसे सवाल ये है कि अब तो जमानत भी हो गई है, जेल भरो तहरीक का आगाज भी हो गया, आप खान साहब को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? इसका जवाब आपसे लेते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। निहाल हाशमी साहब, किस चीज़ का इंतजार है? जेल भरो तहरीक का आगाज हो चुका और जमानत भी मनसूख हो चुकी, अब गिरफ्तार करने जा रहे हैं खान साहब को आप? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं उम्मीद रखता था कि खान साहब स्कूल भरो, कॉलेज भरो, यूनिवर्सिटी भरो, कारखाने भरो तहरीक चलाएंगे। बहरहाल अब उनकी मर्जी है, उन्होंने जो माशी दहशत गर्दी करनी थी उन्होंने कर दी है। बात सारी ये है कि जो इमरान खान साहब है उनको चाहिए पहले जो अपने बेल है वो विड्रॉ कर लें। और देखिए, लीडर पहले करता है और उसके बाद अपने कारकुनों को बुलाता है, वो चले जाएं जेल। अगर जेल भरो तहरीक में हमारी इंतजार क्यों कर रहे हैं? वो क्यों इंतजार कर रहे हैं कि हम आके उनको गिरफ्तार करें? जब उन्होंने तहरीक का आगाज करना है तो वो अल्लाह माने बिस्मिल्लाह करें, बाहर निकले, माल रोड पे आए और वो कहे कि जनाब मैं गिरफ्तार नहीं, बल्कि सीधा वो क्या कोट लखपत की तरफ मार करें और जेलर को जाके बोले जेल खोलो भाई, मैंने अपने वकीलों को कह दिया है, बेल जो मेरे एप्लीकेशंस मैंने दिए थे वो सारे विड्रॉ हो गए। तो ऑटोमेटिकली वो पुलिस पे भी पेट्रोल और डीजल बच जाएगा, खान साहब की भी एक इमेज बिल्ड हो जाएगी, वो सीधा नहीं, डीजल तो आप बचा लेंगे, लेकिन अवाम का जो बेड़ा गर्क आपने महंगाई से किया हुआ है, ऊपर से खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जो अवामी रद्देमल होगा वो बर्दाश्त कर लेंगे आप? नहीं, देखिए, खान साहब की गिरफ्तारी के बाद कोई अवामी रद्देअमल इस तरह के इसलिए नहीं होगा कि खान साहब ने अवाम के लिए कभी कुछ किया नहीं। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बता दें, कोई माशी तरक्की बता दें, कोई नौजवानों के लिए रोजगार बता दें, कोई CPAC जैसा मंसूबा बना दे।
جو نواز شریف نے نیشنل ایکشن پلان بنا کے ان کو دیا تھا وہ ان سے نہیں چل سکا. جو نواز شریف نے ان کو سی پیک کا ایک منصوبہ دیا تھا وہ ان سے نہیں چل سکا. بجلی گھر ان سے نہیں چلے. نوجوانوں کے ہاتھ سے انہوں نے لیپ ٹاپ چھین کر کے ان کو پکڑا دیا. گالی اور نعرے. وہ تو ماضی کے قصے ہو گئے نا. اس وقت ڈراؤنا خواب جو آج آپ دکھا رہے ہیں عوام کو, ذرا اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے نہال ہاشمی صاحب. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مفتاح اسماعیل صاحب کو تو آپ نے سائیڈ پہ کر دیا, اسحاق ڈار صاحب نے آ کے کیا کر لیا؟ دیکھیں جی, جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے. اگر آپ نے ببول اور کیکر بوئے ہیں تو گلاب کے پھول تو نہیں نکلیں گے اس سے. عمران خان صاحب نے معاشی, معاشرتی اور سیاسی ببول اور کیکر بوئے, تو آج اس سے ببول اور کیکر کے پھل نکل رہے ہیں. کوئی گلاب اور چنبیلی کے پھول نہیں نکلیں گے. انہوں نے سب کو گالیاں بکی, انہوں نے سب کو ڈاکو کہا. انہوں نے ملک کے باہر جو خارجہ پالیسی تھی اس میں کوئی ہمارے برادر ملکوں کے ساتھ جن کے تعلقات اچھے تھے, جس سے ڈونیشن لیتے تھے, جس کے جہازوں پہ سفر کرتے, ان کو برا بھلا کہا. دوسرے والوں کو برا بھلا کہا. ان کو یہ نہیں پتا چائنا اور جاپان کو انہوں نے ملا دیا. ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ گندم کدھر جا رہا ہے. ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ ایگریکلچر کہاں جا رہا ہے. ان کو یہ نہیں پتا ہے. اس کا جواب ہیلی کاپٹر سے نیچے نہیں, ہیلی کاپٹر سے نیچے نہیں اترا وہ شخص. نہال ہاشمی صاحب کے بقول آپ نے اپنے دور حکومت میں کچھ نہیں کیا تباہی کے علاوہ, اور ابھی خان صاحب اپنی گرفتاری خود پیش کریں بجائے اس کے کہ اپنے کارکنان کو آگے کریں. جنید صاحب میں صرف اتنا کہوں گی, جذباتی ہو جاتے ہیں نہال صاحب. صرف میں اتنا بتا دوں ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے, یہ میں نے تو نہیں کہا, ان کے وزیر دفاع نے ابھی اعلان کیا, اور دوسرا وزیر ان کا آ کے کہہ رہا ہے جو یہ ایسی باتیں کرے گا وہ ملک دشمن ہوگا. اب آپ مجھے بتا دیں کہ جو ریاست بچانے آئے تھے آج اپنا NRO2 لے کر یہ اعلان کر دیا کہ ملک ڈیفالٹ ہو گیا, تو اس کا کریڈٹ کس کو جانا چاہیے؟ میں تو صرف انہی کی زبان میں کہوں گی ویلکم ٹو پرانا پاکستان. یہ ہمیں بار بار سناتے تھے $1 جب ڈالر جو ہے $1 بڑھتا تھا نا, جب ڈالر کے اگینسٹ, تو کہتے تھے ملک کا قرضہ اتنا بڑھ گیا. آج مجھے یہ بتائے $100 بڑھ چکا ہے, تو کتنا ملک کے اوپر قرضہ بڑھ گیا؟ $10,000 کا قرضہ انہوں نے ملک کے اوپر چڑھا دیا. اب مجھے یہ بتائیں, جس یہ جو ہے شہباز سپیڈ کی بات کرتے تھے, اس شہباز سپیڈ سے انہوں نے آج فچ کی جو ریٹنگ ہے CCC پازیٹیو سے CCC نیگیٹو کے ادھر چلی گئی ہے. کس کو قوم ہے ویلکم ٹو پرانا پاکستان. یہاں پر چھوڑ دے ساری چیزیں, $50 لاکھ ان کے اپنے لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان سے افغانستان سمگل ہو رہا ہے. کس نے اس کو روکنا تھا؟ آٹا وہاں سمگل ہو رہا ہے, کس نے اس کو روکنا تھا؟ ٹھیک ہے, وہ آپ کی باتیں اپنی جگہ بجا ہے, لیکن یہ میں جاننا چاہوں گا جیل بھرو تحریک جو ہے, ذرا تھوڑا سا اس پہ اگر آپ روشنی ڈالیں تو اس کا مقصد کیا ہے, کیا اہداف ہیں جو کہ آپ اس تحریک کے ذریعے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ مجھے صرف بات کمپلیٹ کر لینے دیجیے گا. یہاں پر انہوں نے بات کی نا, فلور ملیں یہاں پر بند پڑی ہیں, دکانیں یہ جو ہے وہ ہڑتال پر, فلور ملز والے یہاں سے چلے گئے. یہاں سے 10 کلو کا آٹا عوام کو مل نہیں رہا ہے. یہاں پر ان سے آ کر بات پوچھیں گے, کہیں گے سب کچھ عمران خان تباہ کر کے چلا گیا. اصل میں صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ٹائٹینک کی طرح کی صورتحال ہے. یہاں پر خدا نہ خواستہ یہ پاکستان کو ڈبو رہے ہیں, اور حکومت وہ والا میوزک بجا رہی ہے کہ عمران خان کو ہم نے کیسے پکڑنا ہے. عوام غرق ہو رہی ہے, اور یہ جو اشرافیہ ہے وہ آج آ کر ان کے ایک منسٹر کہہ رہے ہیں جی میں نے 4500 cc کی گاڑی واپس کر کے 1800 cc کی لی ہے. پہلے مجھے یہ بتائیں کون سے منسٹر کو الاؤ ہے 4500 cc کی گاڑی لینا؟ پورے کے پورے رولز آف پروسیجر اٹھا لیں. ان کے دور کے اندر یہ جیسی باتیں کر رہے ہیں, دہشت گردی عروج پر, عوام بیچاری رول گئی, کیسان, چلیں ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا, انڈسٹریز بند ہو گئی, ملز بند ہو گئی, احساس شیلٹر آج آخری جو ہوم تھا وہ بھی انہوں نے بند کر دیا, بھوکا نہ سو پروگرام انہوں نے بند کر دیا, زیغم خان صاحب میں جاننا چاہوں گا یہ تمام جو ایکسرسائز ہو رہی ہے, چاہے وہ موجودہ حکومت کی ہو, PTM کی حکومت کی, میں دوبارہ سے آؤں گا, آپ کو پورا موقع ملے گا. سبسڈی انہوں نے وقت کی کمی ہے, اب یہاں پر آ کر عمران خان صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے. زیغم خان صاحب, یہ جو تمام ایکسرسائز ہو رہی ہے, یہ تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کر کے PTM کی حکومت آئی, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تجربہ کار ہیں, ہمارے پاس اکنامک ٹیم ہے ساری, ہم وہ جو ماضی کی ہماری کارکردگی ہے اس کو دوبارہ سے دہرائیں گے, لیکن ایسا کچھ ہو نہیں پایا. اور اب خان صاحب ایسے حالات میں جیل بھرو تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. واقعی میں ملک کے لیے ہو رہا ہے, آپ کے میرے لیے ہو رہا ہے, یا اپنی ذات کے لیے ہو رہا ہے؟ آپ کی پہلی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. مسلم لیگ نواز نے شروع میں آ کے وہ اقدامات لیے جو اس کو لینے چاہیے تھے. مفتاح بالکل وہ کام کر رہے تھے جو کرنے چاہیے تھے, لیکن پھر چاچا ابو کو جو ہے صبر نہیں تھا, اور فیملی میں جو نیپوٹزم کی عادت ہے مسلم لیگ نواز کی, اسحاق ڈار صاحب وہاں سے گولہ باری کر رہے تھے اور ان کو بلا لیا گیا اور انہوں نے بہت ستیہ ناش کیا.
انہوں نے 5 مہینے پاکستان کے ضائع کیے ایک ایسے وقت میں جب کہ ہم ایک دن بھی ضائع کرنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے. کم از کم $4 بلین کا تو ڈائریکٹ آپ کے خزانے کو لاس ہوا، کیونکہ حوالہ اور ہنڈی کی طرف پیسے جانے لگے، آپ کے ریمیٹنسز کم ہوئے اور ایکسپورٹ پروسیڈز بھی کم ہوئے. اس کے علاوہ جو آپ کی پیداوار پر اثر پڑا ہے اس کا تو کوئی حساب بھی نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ صنعتوں کا، ملوں کا، ان کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ کم ہو رہی ہے، ہسپتالوں تک ہر طرف اس کا ایک اثر پڑا ہے. لیکن عمران خان کیا کر رہے ہیں؟ اب جو دوسری بات ہے جیل بھروں کے حوالے سے ان کا ہدف آپ مہمانوں سے پوچھ رہے تھے وہ کیا ہے. دیکھیں عمران خان کا جو پہلا ہدف ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن جلد ہوں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت مقبول ہیں، اور میرے خیال میں وہ ٹھیک سمجھتے ہیں. لیکن اس وقت اس ہدف پر ان کی اتنی نظر ہے کہ وہ ملک کی معاشی صورتحال پر کوئی توجہ دینے کو تیار نہیں ہے. اب اس ہدف کے حصول میں اس وقت ان کو 2 بڑی رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں. ایک نااہلی کا خدشہ ہے جس کا بہت زیادہ امکان ہے. اگر وہ قوانین جن کی تشریح، جس طرح سے آئین کی قوانین کی تشریح عدالت عظمیٰ نے نواز شریف کے کیس میں کی تھی، اگر وہ برقرار رکھی جاتی ہے تو عمران خان صاحب کی نااہلی سے بچنا مشکل ہے. وہ گرفتاری بھی، اس سے بھی بچنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ مسلسل دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جیل بھرو تحریک اس دباؤ کا ایک حصہ ہے جو گرفتاری سے بچنے کے لیے اور نااہلی سے بچنے کے لیے سب سے بڑا مقصد ہے. ساتھ میں میرا آخری سوال تھا، کیا یہ واقعی ملکی مفاد میں ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں ہو رہا. دونوں پارٹیاں ملکی مفاد میں اس وقت نہیں کر رہی. جس طریقے سے حکومت نے انتقامی کارروائیاں شروع کی ہوئی ہیں، جس طریقے سے پی ٹی آئی دہشت گردی کے معاملے پر ایک بے رخی اختیار کیے ہوئے ہے، اور جس طرح انہوں نے مکمل بے اعتنائی اختیار کی ہوئی ہے پاکستان کی معاشی صورتحال سے، یہ انتہائی افسوسناک ہے. شہریوں کے طور پر ہم اپنے لیڈرز کو اس طرح کا رویہ دیکھ کر ایک انتہائی دکھ کی بات ہے کہ ٹائٹینک ڈوب رہا ہے اور یہ بینڈ باجا بجا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دھینگا پشتی کر رہے ہیں. یہ بے رحمی پاکستان کا ایک ایسا سین کریٹ کر رہی ہے دنیا میں جو بہت افسوسناک ہے. ٹھیک ہے ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں، بعد گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدید. زیغم خان صاحب، آپ کے خیال میں ان تمام موجودہ ملکی چیلنجز کا حل عام انتخابات ہی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں، کوئی بھی ڈیٹ نہیں دے رہا انتخابات کی. یہ بہت افسوسناک ہے. آئین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں کہ اس وقت جو صوبائی الیکشنز ہیں، صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کے بعد 90 دن سے زیادہ ان کا ٹائم لیا جائے. ٹائم پر ہونا چاہیے. آئین کو کسی بھی صورت میں ہمیں اس پر بے توجہ نہیں کرنا چاہیے. آئینی معاملات میں جو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے. پہلی تو بات عمران خان کو اسمبلیاں توڑنی نہیں چاہیے تھی. انہوں نے بڑی بے رحمی کا رویہ اپنایا، معیشت پر توجہ نہیں دی، معاشی بحران کو سیاسی بحران بڑھا کر زیادہ خطرناک کر دیا. لیکن انہوں نے جب یہ کام کر دیا تو اس کے بعد اس حکومت کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. آئینی تقاضا ہے، اس کو ہر صورت میں پورا کرنا چاہیے. کیا الیکشن سے مسئلے حل ہوں گے؟ مسئلے تو حل نہیں ہوں گے، کیونکہ جب تک کوئی آپس میں اتفاق رائے نہیں ہوگا، کوئی رولز آف دا گیم نہیں ہوں گے، تو الیکشن کے بعد بھی سیاسی بحران ہی چلے گا. لیکن کم از کم معاشی ہمارا مسئلہ جو ہے وہ کسی ایک حکومت کے ذمہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے. میں عالیہ صاحب صرف مجھے 1 منٹ دیجیے گا، میں آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں. ہاشمی صاحب، آرٹیکل 6 کی تلوار بھی لٹک رہی ہے، آئینی تقاضا بھی ہے، اور ملکی حالات بھی اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ آپ اس کو ڈیلے کریں انتخابات کے معاملے کو. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کوئی بھی چیز آئین اور قانون سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے. جو آئین میں درج ہے اس کو فالو کرنا ہے. ہماری حکومت میں امید رکھتا ہوں کہ آئین سے وہ تصادم کوئی فیصلہ نہیں کرے گی اور آئین کے تحت ہی سارے فیصلے ہوں گے. یہ ریسٹ ایشور رکھیں. یہ ایسی 2 چیزوں کا انہوں نے نعرہ لگایا ہوا ہے. ایک نعرہ لگایا ہوا ہے عمران خان نے کہ سری لنکا بن گئے. ان کی خواہش ہے، ان کا خواب ہے، ان کی حسرت ہے، ان کی جستجو ہے کہ پاکستان تباہی کی طرف آ جائے. اور دوسرا انہوں نے نعرہ لگایا کہ جی الیکشن نہیں ہوں گے. الیکشن ہوں گے اور ضرور ہوں گے. پاکستان میں کب ہوں گے؟ مقررہ تاریخ پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ سادہ سا سوال. دیکھیے بالکل ہوں گے. آئین کے تحت ہوں گے انشاءاللہ. الیکشن کو کوئی فرار نہیں. جی عالیہ صاحبہ، اگر اس وعدے پہ عمل نہیں ہوتا پھر کیا حکمت عملی آپ کی؟
जुनैद साहब, मैं सिर्फ एक बात करना चाहती हूँ बसद एहतराम जैगम साहब से। जैगम साहब, हम बिल्कुल जो है ना, हम म्यूजिक नहीं बजा रहे हैं इस वक्त। जब हमारा मुल्क डूब रहा है ना, तो हमें तकलीफ हो रही है, क्योंकि हमें सिर्फ इतना पता है कि माशी इस्तेकाम सियासी इस्तेकाम के साथ आता है। आप पे IMF भी तब रिलाई करेगा जब वो हुकूमत आएगी जिसके पीछे 22 करोड़ आवाम खड़ी होगी। दूसरी बात है, मईशत को 5वां गियर लगाने के दावेदार तो ये लोग थे। हम तो इनके बकौल हम तो महंगाई भी कर रहे थे, मुल्क को भी डबो रहे थे। अब ये जो 2 नंबर सियासी बोने थे, ये इस वक्त मुल्क को रिवर्स गियर में लेकर जा रहे हैं। दूसरी बात जो मैं यहाँ पर एक और ये कहना चाहती हूँ कि ये सवाल भी होना चाहिए। आज इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान डॉलरों के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक करने जा रहे हैं। क्या इमरान खान की हुकूमत में ये होना पॉसिबल था, या क्या इमरान खान ने वो सारी बातें पहले नहीं बताई थी, या इमरान खान ने आपकी हुकूमत में कश्मीर भी हाथ से गया था, भेजा था कि अगर इनको मुसल्लत किया गया तो सिर्फ एक सेकंड जुनैद साहब, अगर इनको मुसल्लत किया गया तो ये दोनों चीजें होंगी, मईशत भी तबाह होगी और वो तबाह ये बात तो आप लुकमा दे रही इंडियन मीडिया को। आप इंडियन इस तरह की बातें ना करें। आप इंडियन मीडिया को आप लुकमा दे रही है कि हम अपनी एटॉमिक प्रोग्राम को रोल बैक करें। किस तरह की आप अपने मुंह से कभी अच्छी बात। लेकिन निहाल हाशमी साहब, आपको कौम को एतमाद में तो लेना चाहिए। आखिर ऐसे मौके पे इकोनॉमिक क्राइसिस है, IOE के सरबराह का पाकिस्तान में क्या मायूसी फैला रही है? हमारे मुल्क के लिए आप कौम में मायूसी फैला रही है। इस तरह की बात आपको जेब नहीं देता। इससे साबित होता है कि आप हर चीज में पाकिस्तान के नुकसान और पाकिस्तान के खिलाफ बातें करती हैं। नहीं, आप इस तरह की बातें पहले अपने अल्फाज वापस लें। आप अपने अल्फाज वापस लें। आपने बहुत बड़ी बात की है। पाकिस्तान इंडियन मीडिया की बातें कोट की जा रही है, लेकिन इंडियन मीडिया से तवक्को भी क्या की जा सकती है? आपकी जिम्मेदारी है। ये लुकमा दे रही है इंडियन मीडिया को। इस तरह की बातें ना करें, लोगों में मायूसी ना फैलाएं, लोगों में फ्रस्ट्रेशन ना फैलाएं। रटी रटाई बातें करके आ जाती हैं। जो इमरान खान बातें करते हैं वही आप पे करती है। मेरी निहाल हाशमी साहब, नहीं, आप एक बात कहा करें, आप हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बात करती है। इस तरह के तमाम मेहमानों की बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।